Yan, good morning, another day, another vlog, another life. Siyempre, thank you Lord. Migising kami kumpleto at masaya kami alang sakit. So, long time no look. So, ayun na, for today's video, sinali ko nga pulong kilong manok, breast part, ketang kang kombatel, ketang tindahan magtindang sariwang ulam, kening purok dos B San Francisco niya. Pumakong masustansyang guli. Siyempre, alang aluwa nung, aluwaing, bulong malunggay, ne? Siyempre, bulugon ng kaya, magtinola ko nga pulong kilong manok. Ne, baka lang ko na ini. Pangulaman mi po tambingi nya pulo yang kilo rugo ne. Wala. Benye ni albenye, manyaman ning gulay ni siyempre dinin nang kiaren apulong kilong sayote. Amo ne, wait mo. Sayote po, meto. Wah, ala. Diyan. Kunya, beligtad king camera. Banta kit yoran ka na akong masustansyang gule. Ne, kanya. Di nang kaya naman kanyan apulong kilong kay. Bulong malunggay. Kanya, ne. So ako bisang mag voice over kasi masiglay kat nang kaya buri ko live. Ne, banta dandaman yung masanting boses ko na. Ang boss ng Julius Babaw. Oh. Ne, o initang malunggay. Shoutout pala kitang mag-repair kitang kitang fans na ni asawa ko. Shoutout kaya ka, JB Guzman, tailoring. Sipin na mo pong batel, sari-sari store. Punor ko sinaling, pulong kilong manok. Ne, alright, arenay ko ako nala. Sige. Luto ko na kanyang kay batin, isang prabantatin na akong bakalan. Tinagyan mo rin lang po tambingi, at tinakakuran mo siya lan. Ne, 3 in 1. Tinakang bakal, ating ka pang almusal, ating ka pang ulam po tambingi. Alright, makanta mo magtipid ne. Magtiyaga ka, kaya may itong ulam, kaya may itong aldo. Alright, okay, mimingat lagi ne, panayin niya. Ako na ipapakitiya kayo po, tapag tistiye mo. Alright, bye bye, God bless. Ne? Always thank you. Ne? Thank you Lord, bye bye.